naapis sa Bon Shawarma karon. If you're looking for a meal, if you're looking for a meal for only 95 pesos, arat na. Shawarma na yan. Bon Shawarma, guys. Are you looking for a food? Hindi man na muli ubat. Kami kailan eh. Di gutom ka? Ali din sa Bon Shawarma. Kami kailan. Napaabot pa din ang mama mo. Bita kung gigutom ka, ang kwarto 95 pesos ra dali na. Sulit oh. Wala lagi ko tinidor na. Ay, dari ba sa? For only 95 pesos at Bon Shawarma. Oh, di ba? Sulit na dyan na anay itlog na anay manok. With pipino with rice. What are you waiting for? Arat na! Arat na! A few moments later. Hi! 95 pesos ra. Mga